हांव एक वाल्किनी कॉलेज नंबर 1 या शाळेचो चेअरमॅन जावन आसा आनी हांव एक इन गोवाक एक थँक्यू म्हणपाक येता की हांवें आमचे शाळेचे खूब इश्यू घातलेले तेवूय आमगे खूब सक्सेसफूल जाल्ले आसा। तशेंच पयर हांगासर हांगा पाजीमाळ शाळेक हांगा जी स्टेज बांदलेली तिचे वयल्यान एक लाकडी लायन आनी गोल्डी लायन गेल्ली आसलेली ती भरपूर डेंजर आसलेले। इन गोवाची इतले थँक्यू मागपाक सोदता की हांगा अनर्थ घडचे पयलीं हे दाखोवन दिले बद्दल इन गोवाचे धन्यवाद म्हणटा। आनी तशेंच आमचो उदय देयकर हो आसा तोय आमकां खूब हेल्प करता केन्ना खंयच्या उलो मारल्या तेकाय हांव धन्यवाद म्हणटा। नमस्कार, आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान अनेक विशय घेतले आसा आनी त्या अनेक विशयांक भितर आमकां सक्सेस मेळ्ळे आसा। सरकारान तेजे एक्शन घेवन कामांय पूर्ण जाल्ले आसा। आमी पळयता आमी सांगे मतदारसंघाच्या पाजीमळ सावडीमळ जो आसा त्या सावडीमळाच्या सरकारी जी मुळावी शाळा आसा ते शाळेक नवी स्टेज बांदताले आनी ती स्टेज बांदले नंतर जी सायडीन पळयता हाय वोल्टेज आनी लो वोल्टेज जी लायन गेली आसा ही लायन खंय तरी एक सायडीच्या शेडीच्या माथ्या वयल्यान गेल्ली आनी ती गेल्ली कारणान आमी इन गोवान तेजे फोकस केलो आनी एक अनर्थ जावपा आसलो तो अनर्थ खंय तरी कशे पद्दतीन जावपाक शकता हेजे उजवाड घातले नंतर तातडीन दुसऱ्याच दिसा ही शेड जी आसा सायडीची एक्स्ट्रा बांदली ती शेड काडपाक येयली। हांगा कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना कामां घेता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरांनी किंवा पंचायत आसली त्या पंचायत सरपंच त्या टायमाचो कोण आसा तेणे विचार करपाक जाय की अशी जेन्ना कामां जाता तेन्ना डेंजर आसा काय ती सोयीस्कर आसा हेंवूय तितकेंच पळोवपाची गरज आसा। हांगा एक भली मोठी जरी स्टेज बांदली जाल्यार तेजे वयर जे पत्रे घातल्यात त्या लायनीक कितें पत आसा वयर हायट कितें पर्यंत आसा हेंवूय चिंतपाची गरज आसा। आमी सांगलें की ही जर हाय टेन्शन किंवा लो टेन्शन लायन जर कदाचित जर दुर्दैवान जर तुटून जर किंवा ताका जर कितें टच जालें एखादो लोखंडी कितें टच जालो जाल्यार त्या भुरग्याक हांगा डॅमेज जावपाक शकता, मोठी दुर्घटना जावपाक शकताली। ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी संपूर्ण जो न्यूज आसा तो कवर केल्लो आनी विथीन सेकंड डे ह्या कॉन्ट्रॅक्टान किंवा तो पंचायतीचो कोण एक्स सरपंच आसतलो हेणी तातडीन हांगा वॉर्निंग दिन ही जी हें आसा ती कॉन्ट्रॅक्टान काडलेली आसा म्हणटनी खंय तरी धोका किंवा एक अनर्थ जावचे पयलीं ही सगळी गजाली पूर्ण जाल्ली आसा। म्हणटनी आमी अशें म्हणटात की जेन्ना दोळे दाखोवन खंयची कामां करतात तेन्ना त्या कामाचो अशे प्रकारे खंय तरी एक दुर्घटनेक एक सहभाग जावपाक शकता। ताका लागून सरकार किंवा जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा किंवा जेन्ना इन्स्ट्रक्शन जाय इंजिनियर कोण आसा तेंच्या बारकायेन सगळी चवकशी करून कशे पद्दतीन कामां जावपाक जाय किंवा ही स्टेज जेन्ना बांदता ती स्टेज कशे पद्दतीन भुरग्यांक सुरक्षीत उरपाक जाय हेजेरूय तितलोच विचार करपाची गरज आसा। स्थानीक लोकांनी सुद्दां इन गोवाचो आभार मानलो आसा। तशेंच पीटीएचे चेअरमॅन जे वाल्किनी स्कुलां आसा जो नवलो नाटोसे हेणी सुद्दां कशे पद्दतीन इन गोवान सपोर्ट केले नंतर तेजे शाळेक वाल्किनी हो ताका फायदो जाल्लो आसा हेंवूय सांगलें आसा। इन गोवा सदांच जे लोकांचे प्रॉब्लेम आसा ते घेवन लोकां मुखार येता। इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे।